Goeienaand en baie welkom uit ons ateljee in Auckland Park. Goeienaand. Vrae word gevra oor oud-president Jacob Zuma wat glo te siek is om sy korrupsieverhoor by te woon. Swaar reën laat 'n spoor van verwoesting in KwaZulu Natal. En die Proteas pronk behoorlik teen Bangladesh en verseker daarmee 'n reeks oorwinning. Die kragvoorsiener Eskom het 'n kort rukkie gelede fase 2 beurtkrag ingestel nadat 'n eenheid by Medupi onklaar geraak het. Dit volg na 'n vroeëre waarskuwing dat die kragnetwerk onder druk was. Beurtkrag is volgens Eskom die gevolg nadat 'n aantal eenhede ook onklaar geraak het by die Matla, Kriel en Camden kragsentrales. Werksaamhede word ook ontwrig by Matla en Tutuka. Eskom sê die gure weer bring 'n groter aanvraag na krag mee en plaas verdere druk op die stelsel. Die krisis kan die hele week voortduur. Dit is onseker waarvoor oud-president Jacob Zuma in die hospitaal opgeneem is. Dit volg nadat hy nie vanoggend vir sy korrupsieverhoor opgedaag het nie, omdat hy glo te siek is en onverwagse terugslag gehad het. Sy regsverteenwoordiger, advokaat Dali Mpofu, het ook in die hof aangevoer die verhoor moet uitgestel word omdat daar 'n heroorwegingsaansoek vir die appelhof is dat staatsaanklaer advokaat Billy Downer hom aan die saak onttrek. Die verhoor is gevolglik vir die hoeveelste keer uitgestel, die keer tot 17 Mei. Zuma en die wapenvervaardiger Thales staan tereg op 16 aanklagte van korrupsie, bedrog en geldwasery. Sy woordvoerder Mzwanele Manyi wou geen besonderhede oor Zuma se siekte verskaf nie en het bloot gesê hy is in die hospitaal vir toetse. Is with the medical people somewhere. Not sure where, but it's with the medical people as we speak. Yeah, you know, we've got all the security issues. But as we speak, is with the medical people. They are still up and down. They are running tests and all of that, and they're waiting for tests and all of that. So until they get confirmation themselves from the tests that they've run, they can't pronounce. But he is not in a condition to be here as we speak, says the doctor. Die leier van die patriotiese alliansie, bekyk, is onbestrede tot burgemeester van die Sentraal Karoo distriksmunisipaliteit verkies. Bekyk vervang vir Mitchell Smith, wat verlede week die party bedank het. Die Weskaapse Departement van Gesondheid het R20 miljoen bewillig om die agterstand in sekere operasies wat deur COVID-19 vertraag is te pak. Dit gaan gedoen word deur bykomende teaterlyste en hulpbronne by verskeie provinsiale hospitale, waaronder Tygerberg en Groote. Die departement sê sy verstoon dat daar 'n afname van 22% in elektiewe chirurgie in die provinsie was, vergeleke met 2019. Voor die pandemie is daar jaarliks sowat 165.000 klein en groot operasies in die provinsie uitgevoer. Die getal het teen Desember 2021 met meer as 20% gedaal. Die impak raak alle chirurgiese dissiplines, waaronder verloskunde en ortopedie. If we use a subset of the 165,000, the operation is more than 30 minutes. Traditionally, we use that as the proxy for elective. That number is about 105,000 on an annual basis if we use 2019 as a baseline for the province. And again, by December 21, that backlog was 22% less. So in other words, we've done 22% less operations by December 2021 directly because of COVID. And so that's about just over 23,000. By die Tygerberg Hospitaal alleen is die chirurgiese agterstand in die omgewing van 10,000. Die situasie is benard en elke ingryping word verwelkom. Ons kan sê min of meer 10,000 pasiënte wat wag vir chirurgie en dit is alle tipe operasies wat kan wag buite die hospitaal. So dis mense wat baie lank al wag vir hulle operasies. Maar daar's ook mense wat nie lank kan wag nie, wat wat te lank wag en dit is vir noodchirurgie. So ons het twee tipe chirurgie wat wag. Dit is die nie nood nie, maar dit is ook belangrik dit moet gedoen word. En dan is daar die dringende operasies en daai mense wag ook te lank. En party daarvan is die wat wag vir kankeroperasies en party is wat wag vir nog meer dringende operasies soos ernstige beserings of ortopediese beserings. Die departement sê robotchirurgie, wat in Februarie in die provinsie begin het reeds 'n positiewe impak op pasiëntesorg en vermindering in hersteltye gehad.
Even before COVID, we had quite a high number, long list of the different operations. So what we are trying to do now is how we can add more staff and also to make sure that at least we tackle the surgical backlogs, just like we are tackling other non-COVID cases like the mental health and so forth. Die Tygerberg Hospitaal doen ongeveer 30.000 operasies per jaar, baie hiervan noodoperasies wat na ure uitgevoer word. Vanessa Puna, SABC nuus, Kaapstad. Die regulasieowerheid vir eiendomspraktisyns, oftewel die PPRA, sê rassisme in die eiendomsbedryf is algemeen en word min aangemeld. Die owerheid hou openbare sittings oor beweerde rassisme in die sektor. Dit het reeds in 5 provinsies plaasgevind. Openbare sittings is vandag in Kimberley in die Noord-Kaap gehou. Die openbare sitting volg op 'n sosiale media storm nadat 'n voornemende swart huurder na bewering geweier is om 'n Kaapse eiendom te huur op grond van sy ras. Die owerheid sê sedert die openbare sittings begin het hulle al hoe meer van hierdie ontstellende verhale gehoor. Intussen het swart eiendomsagente ook getuig dat hulle dit moeilik vind om voorheen wit gebiede binne te dring. Die bedryf het 'n gedragskode, maar eiendomsagente sê opvoeding van die verskillende rolspelers, insluitend eiendomseienaars, is uiters belangrik. Ons verkopers en ons verhuurders moet leer, bewus word, gemaak word van die manier van vorentoe beweeg. Ons kan nie meer lyne trek waar en sê ons laat net so, ons wil dit, ons verkies dit nie. Rassisme gaan maar seker soos enige iets altyd deel wees van ons. Ons wil dit nie hê nie, maar dis hoe dit is, verstaan. Hoekom weet ek nie, ons gaan maar altyd verskil, seuns en dogters beklei, mans en vrouens beklei en seker gaan dit altyd deel wees. Ons gaan dit nie wegwens nie. Ons moet dit net hanteer wanneer dit op ons pad kom. Die PPRA sê 'n verslag sal saamgestel word wat hopelik verandering sal bring. Eventually, we are hoping that it will land itself in Parliament so that some processes can be taken to establish if ever there's any need for further action to be taken to strengthen the legislation. Van die aanbevelings van agente sluit in verbruikingsopvoeding en 'n bedryfsliggaam waar voorvalle van rassisme aangemeld kan word. Ulrich Hendriks, SABC nuus, Kimberley, Noord-Kaap. Ons gaan voort met die bulletin. 2 mense is in KwaZulu en Umlazi dood na swaar reën in KwaZulu Natal. Nog 2 persone word vermis nadat hulle meegesleur is terwyl hulle 'n laagliggende brug in Stenger probeer oorsteek het. Swaar reën het 'n spoor van verwoesting gelaat. Die woonstelgebou is vanoggend ontruim en inwoners is na veiligheid gebring. Die gebied is oorstroom na swaar reën wat Vrydag begin neersak het. Daarnaby is 'n huis ook ontruim wat onder water was. Am I worried? Of course, we don't want to see the houses go down. There is a block that is compromised in front of this house. So we are extremely worried that this does continue. And we're just hoping that the rain can stop and that the flood of the mud and sand can actually stop coming through the house. Die polisie het bevestig dat 2 mense dood is nadat huise in Umlazi en KwaZulu op hulle ingeval het. En in Stenger soek reddingsspanne na 2 mense wat vermoedelik meegesleer is deur 'n rivier wat in vloed was. In Durban se omgewing is paaie gesluit as gevolg van modderstortings. Die bestuurder van die motor het 'n noue ontkoming gehad toe haar voertuig in die modder vasgeval het. Inwoners rondom die stad is bekommerd. We are obviously aware of the danger that can occur, but so far so good, everybody's safe. Started on Saturday, started getting worse last night, and this morning, as you can see, it's just taken on a whole new meaning to disaster. Kids from that side of Bellamont did not go to school today because of this, because from the morning you couldn't get out. So luckily I wasn't on the other side of Bellamont today. Motoriste is gewaarsku om nie laagliggende brûe te probeer oorsteek nie. Due to the heavy rainfall, the south areas have been affected, south of Durban that is. The western areas have been affected, and here where we stand, the northern areas are affected.
There are some washaways that have been reported in the western areas. We've just heard now there's some houses that have been washed away in the south areas near Mzwanele. I'm still waiting for further information on that. Our search and rescue units have been dispatched to that location. Nog reën word later vandag en môre in KwaZulu Natal verwag. Die Oekraïense president Wolodimir Zelenski sê 10.000 Russiese soldate trek saam vir 'n beoogde aanval in Oos-Oekraïne. Zelenski het Suid-Koreaanse wetgewers in Seoul toegespreek vanuit die Oekraïense hoofstad. Zelenski het gevra dat Suid-Korea wapentuig skenk vir Oekraïne se stryd teen die Russiese inval. Не одне місто, не два, не три вже. Nie net een stad of 2 of 3 nie. Die Russiese weermag probeer om tientalle stede uit te wis. Bouvalle in plaas van torengebouwe. Rommel en pyn in plaas van ons vreedsame stede. Ons kan steeds nie agterkom hoeveel van ons mense dood is nie. Мирним містам. Zelenski sê 10.000 mense is dood in die volgehoue aanvalle op die kusstad Mariupol. Немає. Rusland moet gedwing word om op te hou, gedwing word om vrede te sluit, gedwing word om op te hou, om mense te martel, gedwing word om buurlande se onafhanklikheid en lewens te erken, gedwing word om Oekraïne te verlaat. Росію можна тільки. Die Oekraïense prokureur-generaal sê die oorskot van 1200 mense is gevind in die Kiev-omgewing. Volgens Oekraïense nooddienste moet landmyne verwyder word van ongeveer helfte van Oekraïense grondgebied. Ongeveer 300.000 vierkante kilometer, meestal naby Kiev en die noorde van die land, is besaai met landmyne volgens die diens. Die Amerikaanse nasionale veiligheidsraadgewer Jake Sullivan het gewaarsku dat die nuut aangestelde aanvoerder van die Russiese magte in Oekraïne aanvalle op burgerlikes kan verskerp. Generaal Alexander Dvornikov het tevore Russiese magte in Sirië aangevoer, waar hy bekend geword het vir die teiken van burgerlikes. Dvornikov het in die Syriese burgeroorlog die bynaam die slagter van Sirië gekry. Sullivan sê Dvornikov se aanstelling kan dui daarop dat Rusland 'n soort verskroeide aardebeleid in Oekraïne wil voortsit. Rusland het intussen gesê sy magte het kruismissiele gebruik om S-300 lugafweer missielstelsels te vernietig wat Oekraïne by 'n ongenoemde Europese land gekry het. Rusland sê 25 Oekraïense soldate is getref in die proses om die 4 afweerstelsels te vernietig. Die rand het in die sluiting van die JSE om 5 vanmiddag stewiger verhandel teen die vernaamste geldeenhede. Die JSE se indeks van alle aandele het gedaal. Goud en platinum was duurder en Brent ruolie was goedkoper. Die Afrikaanse swemkampioenskap het vandag in Gqeberha in die Oos-Kaap geëindig. Suid-Afrika se topswemmers onder wie Leclerc, Tatiana Skoenmaker, Lara van Niekerk en Kelin Kobbe het gekwalifiseer vir die Statebondspele en die Wêreldkampioenskap wat later vanjaar plaasvind. Die nasionale kampioenskappe was die laaste kwalifiseringstoernooi vir swemmers wat in Junie aan die Wêreldkampioenskappe in Budapest wil deelneem. Swem Suid-Afrika sê weens die pandemie sal die span wat die land gaan verteenwoordig verklein word. Last time we were close to 30, I think our numbers will be about half of that going forward. But I think we've got some really good swimmers. So we've had 9 individual qualifiers who have met the qualification process standard. Die samestelling van die span lyk ook goed vir die toekoms. If we look at the composition of the team, I think it's quite interesting to look at it. Because we've got someone like Chad Leclerc and Emma Chelius, who's sort of mid-20s and late 20s going to the games. But the rest of the team is kind of like 17 to 20, which is really young. So I think looking to the future, we've got an incredible future coming up with all these young athletes who are going to be around for not only this Commonwealth Games, but maybe another 2 Commonwealth Games after this. Na die wêreldkampioenskappe sal die swemmers fokus op die Statebondspele wat op 28 Julie in Engeland begin. Chad Leclerc is ook op die punt om geskiedenis te maak. Hy benodig nog net 1 medalje om die mees bekroonde deelnemer in die Statebondspele te word. Dis hy, so stap ons aan vinnig na die Paasnaweek. Maar ons moet net veilig bly, né? Dis hy, almal. Ons groet. Tot môre, totsiens.